Maluil tuta, Mr. Talamsen. Happy Independence Day! Where we clado ko mo si iltun iner el tutara familiar. Ya the mal miwarngo del el maut geortial mo mga luyom edel anniversary al ubeng regila Independence Day gid. Mangway gero ko el familiar ang mal ni water gibel time mal mo ulelak la. Malo dar sarungu ma aldos we del morarubak al Dios. Malo reng asule la rubak al Dios sertial globo kol pelwadra blur belau. Misel mukte gara rubak al Dios el rire li del mo adar belau. Mga al nga Independence Day gi dia tamlureng sabo tok lungil al tatura kasus al maldi mo Rodo misel wasiam sisi el tulungal ka arada malel al ubeng segi dia tul tuiringi muruli es misi ia abelwath. Strong family segi dia kut maklia a strong nation. Mang marung el tutawal ngartiang al family ora senator Rokobay Kiko Inabo mas senator Mason ngi abangal whips. Al dire kal ngaring sorry el me o giwa family are kuka mukal mi akal meir al girel tial togubet sil sergid makmangwate alel ngulm sanga senator Inabo. Malungit tuta malungil al sils al malmayus dia ka aya batamang Gora koltal Independence Day el lungi layang adarati mal boringi about racer el alsil si kadal amal mo ongi laru dal mesa pato kal ertal mal gora top daratin mang diswakal mal mo obreng artel mo mang 23rd luim eder rahargi dal independent nation kidam tengi Mr. Talam Salvaseya del independence sergida amal makatakatangal dongot mok ragid al girel tamlaring yar adra Spain al mga dere ragid tumongaring yar adra Germany al mga dere ragid etuguk mo adra Siaba la mga dere ragid ikadamol mora ila trust territory ra balura marigel mang medal dart madaring rakal ngaring yar adra ngot al balul mga dere ra abalwat Masira 23 years ago at about independent en koltal boldi ligid. Mang edim lakal kadam nang liya history gid was edim lakal gora dim lebeote both independent tamle mring lauriol girel. Makadamal ngutel time o ranga sulir tigel mle visionary leaders rablur belaw ngiligid el moyang lakart ay gidel time. Mang we have grown up as a nation and as a people. Makado gida ma family sergida atrail kirabalwa de mga tmoklarngi. Yataraklol au tutlel el parte del growth ergida economic development ergid. Kada makarangi mo marawa ge izay ergid makada mo marawa other belaw matulungan ergida maraw Ang sabi dal gutmok lahigel kat maklela family sergit. During that process ang maldis wakalo sa the remember sel inheritance sergit. Still klokle dal blue belaw lakabota mauwi the loser ngi el kuk economically leng klotutrel gida other belawa kira palwa dal hungilarngud and we own rabalwad sa beeda lo speringil malyugas el mura arangal gedra tarklausay mang manewngil sel Independence Day theme or eli renewing our dedication to preserve and enhance our traditional heritage and national identity mang Ngayon, aldo rokul marsia dik mula si ngomu ra talungal ka. Kira la talungal kal ra blur belaw lo si saklangal gel wasa ka other belaw. Mang ya
Aklo tutlel ang sil eseren kel kakarel ngal karadil kel Miss pila natamol la dilul basay ngarnya ngara ala sel da other bela o igel ngar ale da other dil madas al ma ngar ale lardila atlu ngal ngom karo ngal ngumura mase o siga kalalmi o makara family ringi ending segi dalwal traditional society rigide Mr. Talam sa mla momring la di tanga ramase eta siungi a family rigid namodekal sab ela yel di traditional roles rardil rulia kut makli at tulungal namogina dal mangada dengi maral ma TV o ma school ma uniform ma akla dalang school masegi dal traditional role ra ardil rablu belawa namogina al guk motmur selvasay ak makarang mo mga rela aseseluto ta. Mang kamamatir kamlel nga ra Solomon Islands nga ma senator senior agimlar sel gimle attender sel Pacific Women's Parliamentary Partnership Forum. Etel forum matirgel pe kal adra kongres ra Pacific al radil amotma ke masaw dahil gender equality issues. A gender equality ada kalbalgulak mula sa ardila muwayasal. Agibay o siga rolel wase segi del ngar alel ardi rablay. Agi optatrir ngal ke optatrir ituut karreora family karolar ngi. Segi del ngar alamang makarangi mo sa el mo recognized el wase agi ngaringi kim contributor ngi el borngi access radil el mo mga reger malbol sab el siungi tel family ngi ya most important tatir kalwaseng makarang radil morngi ya voice ngi raigel policy decisions maul mang akiol dubol wasel bol patok radil ngara olbira kalulaw malbol sab el sel ngarngi decision ra alla policy ra blue eda make sure kada masang sel alguk ngar alel ardil kada masang sel tare basula family kada masang alwase ada belang ngarang tangasong saringi makada makarang ruli tel policy el dia kalu tal mo ruli ya family mardil el mutal mo patokang song sartil malubang mutal mo ukurang aring ya amata arbasuratil mang yagimal loldub arsegi del gender equality Mr. Talam sa tiyanga ataragel Sustainable Development Goals UNDP ya abalur belawa atirikal part Pacific Island Forum etamle signer sel Cook Island Declaration a gender equality makabalment targita girel loldub ay del commitment rabalu wal girela a gender equality mang kamama al maas kamama malso mama blur bela wal isimi ya madal al badulat tulungal al diakal dil al dulwase rabi ngela resources ma income ma ay gerogul support al sa el mora tulungal geng mo umlisi tulungal ka blur belaw mang nga kulmaster sele household income survey ra 2014 ya 11% tra tulungal ka belaw ang song sa income tira meltela la tarak ya 29% a income tira ngara meltela el motrui el tela la tarak mbalgulak mula say 40.7% ra families ra blur belawa mal maring lertira ina faududir gutmok lagi rogui el ngar alela tulungal especially muguruli ya ungil ngal el ina farogui ringi el mosab el top da ngarba bal school mosab el mo leader atar club se mo matmok ra blur belaw mang ay gigidal statistics tial survey adir lo ay selo aseadori
38% masukra 3 el telal al mo o del telal. Makumdas we Mr. Talam sing malsap etel wasay tedo para tulungal ka blur belaw. Angara 3 el telal meriowa inka martir. Mang sayit sel concerner ka ma'am. Sayit sel uul magi more gayid el forum para women leaders. Wasing makarangi igayid el social issues. Amo priority ra akabalmentar gid. Mang ilal Independence Day, Year of the Family, yagi mal ayaw nga sula lakabalmentar Australia, no sa amal invited al mortegi del forum radil. Kuk mo sa amal mga daadura bebi ra atarang hotel blulo sa ngarat tamrul, ngaray kuk mla experience, ngaral pala siya blalol rule, ngaral la blal katmok. El protectara igayid el rights ardil, protecta access ardil, mas darira te alal mo sabir el ngara school, sabir el mo o mas darira ta aliran mo tal bato ardil mo sabir el voice, mo sabir el mo nga igayid el concern ra families el ngara igal community sertir. Mang akti ore ngaral mo tal malungil el Independence Day mo ra kul family ra blue belaw. Olnito hase boda dage dorior gid mar leaders sargid boda el butas sab edel longar ka batokara resources ra blur belaw ma in kamera blur belaw to ngar kal mutal batok el mo support ta families ra blur belaw sulang and happy Independence Day ro we kama misal Senator Inaboragel aldad amal girela sel kuk family, Michael issues al gira la family the face raal silti al balwat. Emsula la message kala Independence Day. Mr. Talam so tungat tay aler ilal ngon sa nga Senator ngi bangala whip sa makupol biskita message gira al Independence Day. Malungin tutaw Senator Senior, Senator Inabo, ngin tutaw Mr. Talams. Ngil tutaw blur belaw. Kasi blur belaw leng balwat. Esel got to klol to telel sel dul waseng blur belaw. Ngo otil wase kadaliliak blue. We're independent. Igiredal mo conscious manu bagada momal aswal wase tiar rail and mertial 23rd Independence Day gida dimna kalbayot rail. Mlebato ka uldiglo, mlebato ka monday, mlebato ka araadal mal iloy taklol temir, maul mabebir tira iloy taklangartir. Girela independence rablur belaw. Lesel serral el mora independence diwabek el blur rablul atha dimla kalbayot. Adome sarexir abek blur ablul atsel ral el mora independencia di blol mlaringa ul digral sel mlaringa guk mlengod ul the swir endi serabol mrek ng namul the swil tel belu di circlo to teler rogul sel dome sarexir abek blur ablul ad marexir ablur belaw. Ang klaw tu telel sel ngarnya ungilom so de la toy. Marbalu amok lakal wase kadamran budurgir. Sel ba ado tirikli limol belu insegi daral bodayak. Ngora appropriate dosada togora gender equality malubang klisi arbek laat dakto aseng klisi ardin. Klisi arbek laat. Nwal bol tabasul. Leng walo tutisel togol blal declare nga President Terkidal was al 2017 a year of the family. Mal appropriate sel do mesa igal pek celebration sa Independence Day Terkidal ay gan na momrekarak ay gamral family event. Mahal ba to ka activity, the drug free and alcohol free events.
in whole weekend. El sabed el spend that time volunteer tulungan karkit. El enjoy sel aigel family activity el domdas sul girela tiara luliak niya blur belan men mutrel ang maserra el boloyak ni regarra kan maralme. Actually se Mr. Talam sama akamamal senator sa ngartiang alta bebira ta marada momda sa serkuk or bebir kamam malubot ta bebira atro olbira kululaw aladi mga roto aladi umonday la ako omes sengin ngara maknitel wes di sergira del momal aswar esa toy mablur belar sing serra el boloyak ni ablur belaw on any policy decision. Kadam longil tirtri, mloreng sa rogul saider tial issue. Alblel awanay ding mlorengs, kadam longil smodi, masel ba ato tiriklil wal luldeswela blur belaw. En se dal was en klorungud dal was tial togoya kadam net tirtrin morsel got kurbabel sabet. Elangaram kadam rursay. La kadam da sura tulungal kargit. Kadam da sura family. Kada tirtriling tiamo affecter gid el beklad. Kada tirtriling teya moklugu kargit. Moklugu karar ngalgit. Moklugu karar ngalgit. Enseguida, ahora me sogal mukataklil wasing goto klo tutelin. Egida na me sare ksira blur belaw. El bol blagatak la umso de la rogul togoy. Bodungil marit la rogul togoy el albangle la blur belaw. Maselba al mrik. El uptoy sra romte ergid. Amna wasing moti agida. Omrole la blur belaw. Kada klor ngudel wase segidel. Direction malubin segi del drule la blur belaw amral mo sum akli malubin mo ngral mo take care mo ngob aliw ra family sira blur belaw Mr. Sado nga katilgibel kura kasiwala bile kare lang kumna notice kro bay la atalgel ki ya kura dio quick try ga quick try ga board short sling sa do ikdam lara road mother eli narireng songil adu SSM formal program nagidawil matingel was aku el alsils en sel kura semi informal el morangar me iu reungela adi dergid del Japan Palau Friendship Bridge Nagebi Bridge se morngira suel per el alsils teme de lol de armud el girel tial lui medel qalsil tancho birgid ra independence ra blur belaw mang happy Independence Day or other belaw rogoy malmasaw Malmasala Senator ang abang whip chayel al girel al Independence Day. Mr. Talam Senator inapodiri kalko kumutal nga niya moswal mo touch anara tegi dem net trip para mamil mura Solomon Islands hindi akura di sokal mo do elaygel di lunga Senator whip sel watyagi. Sel sumat nga korte tablo alwaseng girel you have to have your day in court. Sesil to erado process. Also kung mata mo nga lo lasar ngir kaw, malubeng mo affecter kaw, girel nga rin te elem, mo kmul the swim, kmul wase nga tiyang mo to malawang maungir kaw, segi di sel girel aldo nga rin akmal lo marangay gelol ko Senator Whip Seleng, kita nga rin Open Government Act targid, mang diungila bekokul tale-tale tamatangil kumulwase ay kang boto senkyo
Adi sel kulat kanya wasay girel mo ringi say gidel mimok al ado mar adoro ko girel mo klawada la. El wasay ngarang longat mok kanya government al girel ay kal tulungal ka. Ay kal tulungal kang el bodok sa baak la. Ngara sel teletal do giungiem sa baak kartir. E say gidel al ado ay girel kat magil yar adoro ko girel el mo madangli. Say gidel kulo ko el wasing tay gidel toera do process ang girel mo ongil klawada la. Raigel toko el linya mesubi iray kal tulungal kargita atra blur bela. Matikmul mar sige de laklo tungom sa Senator Inabamal o palong adol wasing rangot al kora silo malubang mile sa malubang mlesher at tiagi di el kuka meeting al mlaringira Solomon Islands. Sulang Senator Senior sira gimana Solomon Islands nga imol klol radil al adra ulbilara niwe el ngamal inspirational ingkam la adra ulbila lokoderak adra balwala maldi senkyon ngira bekal time margong ngulo ay sa kamamal wasay ngome sersel ngar alel al adar ulbil wasay ngariak kaldel maklol ngar alel ako taklol ngar alel wasay girel marulala ngar sel marulala al girel balwal mang ang sayid al marulala ongerul ngar alel awayal ngarir ar adar balwal Masel ngari omrulala engi yamong may aigel ul daswir ma arandir ma aigel mata arbasura adra balwal ma aigel sori adra balwal mal morsel bebularte ber omrula yaw ay selwasay ay gagida gire dal omdas makadamo oda karti ay dal omrula mangwasay omrulala a voice of her people margong ongedel ngar alela siya oversight. Other olbira lulaw mang oversight tra executive branch. Sel ko taklol ngar alelom daster ngiya wase. Ay ga ludo dra abalura tel balwal. Ay ga udo dra buay. Ngudo dira other ogoy. Mangar alel make sure ay gel ludo dra kabalment. Atwob dal mor ay gel kot al maklaw tutlel mool nga seura adra balwal mang nguayalo mes ay resources rakabalment tamsel budget rakabalment tal make sure en support ay families ma constituents ni mang Mr. Talam sa mang kamama adra olbira kalula maraligayida kalte yang alam Agi maloreng sariya mga dadoy maral mlokonge lobanggel wasi ay gayidi maral maklol ngar alam. Akot ngar alam al marulala. Mang ngar nga imora ruba kalmal mle orgade image okay rang hartegi dalger. Wasi tial lolbira kalulaw. Ngolbira kalulaw kada tangaringi gadi kalulaw kukodar iya odar aledal mo subadi atara ruba kalwasi tiagi daudaso. Malube maingi ako kumura odar alel almel waset tiagi daudas makadakoratang okle igel ging alede koro omdas we kukmula sing langara mongil ayel tetelela olbira lula rairar or etyang olbira omrulala makor omesengi ruba gemral mlodikal sabikal smodak Lenklel tial olbira tial National Congress ablu belaw olbira lulaw. Endit ngar alel tial olbira lulaw olbira omrulala. Manggire dal marogoy luldas wal mera bebula tebel. Kada mo consider ay rogoy raw era tolto draw das. Mang le kota klol ngar alakabalment silot tabdiya policy decision. It's the best decision. Matirgero ko el mapari mga affected by that policy. Agiri lor to the swiral may makadamukan si de rokoy. Out of this el best decision agiri la. Allah algid rokoy mo ultirak larni. Mang baby raway kay kita maral inspire ka ma'am. Mo umdengel was el mutlo maklat ka ma'am was ngarang ngar alam. Mang
ang man nanepto kaungil aldado almadungra Elia Presidenta Seneta tirakal man ni ungila aldada lakmal congratulate Presidenta Senator Cons Paules man ni ungila aldada hindi akal tareng abay hindi akal tareng alwasi kada di o kongera ulda suela tarara akal tareng awasay Bible tarangut both open-minded mado toda que rogo el gire de londas both da que desigis el best el decision mang agimal we were inspired by these strong women or Pacific leaders ra kabluri leaders ra maklol balu el maral low mararte ahí de lo así best el decision al government taruli agiril ngarinya radil el ngaril enhance el decision el mo accommodate el issues el guk maldir dila understand like raising children having families lang el ang andiral maakmal mi sabela ngarinya single mothers taka income martir elderly sel taka family tir la relocate we're looking at out migration but to ka issues sa family mang when we go to PWPP we're inspired etirikal suba esel wasay kada makarangi mo sabi dal help pa family circuit sulang Senator Senior at Man masala Senator Inaboy Mr. Talamse edibok edal watyagi ng ngariya kuktero radir ralu gilay imortira kuk mal ngariya kaklawang ngira wa finance maloro ringiya ol nga sera tirigel nga adra community ringi almomudo almongoy wa government budget matamo siin matnger kuma sementela ludo dagel kuk mal alogere del specific el gire lang arangye tomomudo olomes lwasegen tial budget ang maral mo kut maklisel gire nga ringi makora malat ka Senator Inabo makmuli ko sa kakukura nga ringi segi dial aldo or kahara financial analysis ma alkora mongoy wa budget kalidira kalsel segi da sem gukut maklilo nga sera adra bulul el momodo el mongoy wa budget lenga kamal siya kukti kal area nga Mr. Talam sum tiaksal mal si kan kora modo el mongoy wa or ding maral toy gelol kol wasing maral it's an inspiring celebrate tayo del meeting podo mesa tiral bebirar dirat atahiyo al tira dire kalo ngara al silagel olvira ay ger kablurir lo nga sewe mga mokla gel trungal kama community sertir mang kalabay kung talan meskaw senator ngira ba lang kamal longil senator inabol ko explainer sel koraw do swel girel olvira kalulaw ma akal tareng ma sela tarngu kakam ko kora meska kal do swel girel si kora the vocal al Independence Day La aseda ng kamal misaule Senator Senior. Katakora mal di ngara tokora family mahale bay kluton man makatakli. Kida langartia ngala beil. Madire ka langarnya loreng sil beil mal amle beil na modiak. Medungul mara family unit nga ko mara la se olbira kululaw mandire ka luaisay. Al sugum makadama amasadra Nguangarado makarurang algit. Akmal ungilaw marangal wase adam maadin amutmak adadu alwase makarado mdok nguangarado makarurang kalangal ka. Malubang kalangal ka wayal letseng netu akla. Adam maadil amutmak mal mungil smodil wase nguangarang ngaral tretar, ngaral aldaul, aboto bang, lamu tolongos ingkan ngalgether selmal maltarail. Hindi kadil adam, adisayid, ebol waisay. Malu hindi kadil adil, el disayid, ebol waisay. Ngaringing sel, kita adam maadil, akuk nakakaraw sa ulgurulet. Emet mage maabil eungan ka. Mga giw segi del kuk lakaros ulgurul el tablarngi.
ulgrow le blarngi e kada mitmak e ku komesa singwang na bodum grow na rarngalget segi del process agumral wasingral giren ngaringir alchel olbira kudulaw gire del merit la rogul toy e morning sel exchange malubeng gaituet rauldaso wasim grado sum okringi e segi dal attergibelon ngosong serel al time lengire del ungin merit la rogul toy esel quradi gegre omsolele lagadungil tirtiri edida totokak le dorael Ngelangar niya dimlak le sarup toys Nelamil sar dim kasay Laungin adom tabringi Kuradi dulil waise agumral wasing other bela rogo am dangan la kusa tringil tokoy Ende adudul wase aul deswirar mkasaya ater malubeng girel Moaisei, dingungilan morings. E gukto mesel wase, galil sabi edel o sisibi, al seltial togol dongot mukringi. Akura dingun mo segi de sado en arogul toko agire del tmakal marula. Den dagal minul wasing dagal morings of the swear beklat. Sulang ra te alam. Malmasala, Senator Nire Abangale. Pradi yung hotel te ale, Mr. Talam sa dibok share taramle gimulsada ni tegi dal mitir nga mamra. Ako niyara kung da sutyam nire kan man mo o malut kal dire la o sa aklela atulungan. Kita mangit mo sa te issue kita other belaw. Ay yelom subal mlamat mok 1 out of 4 Taloy may malbasent mang 25% arti bela wayal blal experience domestic violence or family violence in their lifetime. Mr. Talam Samral mlo maasarang mamra Solomon Islands ing 67%. 2 out of 3 women. Leng malir ka masisi isel klaw marang alwasya ardil aadardal rabiil mang mal dir ka kloa wasing while ko raso ba ngkal sa alal sa el mga lebrabil hindi ke kira dal mo madengel kung di kalway say this is about basic human rights sila maltela dal mo salba akle free from violence or ikakita le abuse mang akti so kalo ay say dal wasim letara issue Algimulsada ngi edol mesum na senator ngi abang alwips ang kamo o sunteng morsel bout trace mang ma kilel mutan mo checker sele tarngi ma to beklador ko ibol sabi irel mo ngi lati de bole sangal al ngarsel bout trace mang ngara sengra kan gesteringin mo tulungal kablur bela family violence well ay kagi dire kalgi mi lesser sera ikel small discussion groups ra kamam Tirgel radilal, especially tirgel, degalo rior matangar sele subsistence or to magi ta level ra talang okla. Masel ko mang abuse tangkal malebata, hurt, alam imal, ang tigel sa el mora sers, ang tigel sa el mora makaragir al mo malaygel low spe, al mo magi tal tiagi dia kakontribute mo til family. Economy tir morcelo do low spell mashora dalang okla. That's only one of the many consequences agel yar ngal al sila way kay kidel dalang okla at madengel was si seloral me maklo hindi regal affect ra lukurulir ma well-being artir tiregal do dengel mo si seloral me maklo eng sabiral mo o repeat ang maboloro lay ke lulumes al maral meklo mal sumangal garadil yung omda solo seng subot al ngaringa partner ngi ang biil ang abuse ni omda solo seng subot diungil dia part tra life e al saal
Enguk murolom da sut mulwase. Tiang asabe edel mururingin mura. Abi idam al ubang adal kiredel albay betigar ngutarki. Mataral das will tilo badar tegi del conference say. Mebodol sisa akay kara al sela classroom. Tungul mapartra curriculum. Lol sisa akla respect mataygi del waseng kiredel. It's a human right to be free from violence. Egi da member a United Nations ngar aled lol taw taygegi del niyam latwa badal 17 el Sustainable Development Goals ra belura ra United Nations. Maktiri kalbayaw giwtiyang yung malorang asuli la minister baklay ra tamingil chilten lang gaya diri kalmal pushay gaya el goals sa gaya del ministry nga wal kung alel implement tay kal Sustainable Development Goals e diri kal implement ra Family Protection Act ma dorang asulil diri katyal ngit club sergi del nga 23rd Independence Day nga ra organization nga makat maklil. Ebok nga ti alay lang Mr. Talamsan mun masa Senator Inabombol si El Close. Sulang Mr. Talamse aktir kalmal nga te ale orang asulela minister tinaru oral dire kal netchera committee ra Independence Day el arra kumdaswa. Mang manewngila ceremony eli we're looking forward el angal muradid mang moringia boat race ra adi de malungilan udaling holiday el Monday ibendong October 2nd ending holiday ergi del baya al October 1 mang agi mal loreng lo sa rogul families laboradi de celebrate artel Independence Day ergi ebo da tol aswara selva seya kada independent talbalu mang maral balwada talbalu mangira dal mo gargik larngi mo dia kada saldi akmal orteng Mr. Talam silak maral it seems like yung malbato kal young family sa marahil to drabalur belaw maktir kal gumeser sel 2014 survey tamarahil mauwadal mo batok and titirigay dal age ra oriol nga ra 20 mo nga ra doril mo 50 abay marahil mo kasay tirakal mal batokal magikadal familia marahil ada mabiil marangal gira relocate tal mo kira outside rablo belaw mang sel kumeser sa hideng akmal mo concern akmal mo makita nung ulbasay ngarang atyakal what is not right here ngaraman di kan sab edal kay raise a family sargit hidam dinge Mr. Talam sa sesum ko mukro sel balul mukro larngi sa hidam ral mo close to our heart ang mo balwadal patigan mo larngi mang akmal concern say maral it seems like last tel albuilek maral lamal masum ararbato kal young family wasi agim rolong dirigel tawreyor ang aryaw relir ma arang alir magagare mal masum maral mang I think we need to find an answer almora dahil out migration yakmal concern na economic growth selso mga economic growth di bol support tarngiya at ang hotel blue kertyang leng kado spera balwa dal generator sa igidal economic income argit hindi trigel merit mar da ela de algit segi de nga kamal mo say maybe ngarngiya tir kada sa maklil mo ngil malbol sa wala tulungal argidal kertyang raise a family tir bori asset sertir bori atamir mablirir malbol dulu asset ya this is home to us mang akmal lowreng rawngil Independence Day endik mal di umaklat kadgi dalwasay also kung mga ringiya concern ng dakal sabi mang we need to find out dalwasay ngrawul makadati marahil mo to keray krel belaw gira dal mo ayom da solo se boda sige arolel alangar niya I forgot to sa ngaral balura Pacific
ang offer a relocation program almorar adarir. That means also kung makakiray krela belaw so malmer belaw. E nga niya relocation office el assister kaul sige ablim, sige aurelem, o ay sir kawa school mga klel, mang mosab sa mariar al mutal me mermay. Mang those are things we need to do selgi boray gayidal forum yagi direkal masubay gayidal kuklorula bebira balura plulat. Mang with that yagi yakmal orang around with Independence Day orang around segal family sara blubela pol sa bedel mutal improver sel klangar gidal kira blubela ma arangal gidal mukrora balwad el logot togora balwad el podam sisi el adal bela matanglia national identity kit sel baby le boray krel bela kada ndakalo logot togor bela tadim ngek maseta adal bela unding they're not concerned aral girel bela ndakal salom karer bela len ndakalo tangli bela mang kadamaral mo batokal adan di kadamaral mo batokal mo ti kada adal bela mang we're concerned with that tamak maldim renga sule martalti alal mustaman miral sil seguk Cheryl the Swamp almorar bekal adal bela no sabilo reng sartal radio talk show Lang. Masala Senator Inaboy. Mr. Talam sa giti ako mo family ari kita al nga October 2. Happy Independence Day Palau. Kuk podakapte sel next family ari. God bless us all.